Dito kami na kuya. Kwenta daw sa agent pa. Sa yung isa, bunot pa, Abu Dhabi oh. Import. Pinapantay mo si Jomar. Dalawa Si dito. Black. Magkakamatch ngayon. Puro botcho ngayon. Line na po. Sabi nga, kayo nung mapupunta. Ako blue. Bagay mo, Jomar! Bagay mo! Hindi! Uy! Seconds. O, jump ball. Parang tinig kay Emilio Ali pa pa. Same ball, same ball, same ball. Makakapuntos ka na. Makakapuntos ka na kasi. 10 second shot clock. Wala akong ibang-iba vlog. Ayan, itong Tres Flores, wala. Tira na, tira na. Taga Abu Dhabi ayaw bumaba oh. Baba ka. Meron tayong equal. 40 second shot clock. Kay Dandan! Ayaw bigay kay Dandan eh. Oh, Dan! Tapo! Wala. Ay! Mo! 10 seconds. Ay! Diyan ba kayo? Sega sa 3. Pintes. SR. 2v2. Tumira ng 3. Rebound ni Jong. Jong, baba, Jong! Wala pang bumubutas. Agos, piso. Wala rin yung piso ulit Agos ah. Kong L. Ito, grabe kawan. Ginawa ni B1. Pinatasaring wala. Ginawa ulit ni B1. Pass to B2. Nice one daw. Hoy, magkamuya kayo. Mag-amuyat kayo. Ayaw na mag-amuyat. Wala. Agos ulit. Perimeter. Okay, bulit. All two. Dexy shot! Ayan na, pinato na kay B1. Wala si Tito mo, asan? Walong, 4-3. Wala. Banggay mo yan. Walang lakaran dyan, bakit? Agos na naman, back to back. Kay Nazar. Ayan na si B2. B2, upboard. 4-2. Ito, nag-topboard pa! Sayawan, nice pass. Ini parang nagsasayawan ang mga player. Dito, pare katabi natin, katabi. Uy! Jomar, 4-3. Rebound ni Tito. Yazar, 2 points. 6-4. Tokang. Agos na naman, kakain na. Lando. Posing. Out of bounds. Oh, ano ba yan? Pag-busy mo si Malvino! Agos. Bis ka, Melvin! Ilalim! Huwag mo tanin! Ay!
Saan tayo? Tinulak ni Balang oh. Tinulak ni Balang eh. Balang, tinulak pa. Shot. Hoy, laro lang yan. Dapat siya ano mo, sa sintas. Nakapak. Ice pass. Shoot. Tapikan. Uy! Ganda naman pasa. Kuha ba? Ganda sana ang pasa. Kay Bito, kay Bito. Salamat sa mga nag-pledge. Kahit hindi naglaro. Shout out to live. Casper Perez nadaanan pa. donated also. Nadaanan pa. Kahit hindi naglaro. Maraming salamat. Madulas. Stop. Sok pa. Ayaw, may stop. Bossing, saban mo muna si ano? Si... Agos ulit doon sa favorite line. Wala, hindi kumain. Ayan na si B1. Pupulit na ni B1 yan. Tumira ka, hindi. Ilalabas ka na, hindi ka ba nakakatira? Huwag mo nang bantayan, hindi na nga nakakashoot eh. Tumira ng 3. Airball, kanina pa rin. And second shot up. Aray ko. Five. Okay, diretso akot. B1 B2 na naman, nasa kabilang banda, 2 points. Lakas manulak N6. talaga eh. Hindi naman screen yun eh. Burger ka sa akin. Uy! Bossing, Ulap dyan, wala, kanya pa rin. Second chance, wala. Third chance. Ayan na, third chance ka. Gusto pala ng layup, 2 points. Bossing. Si B1, ito na naman. Si B2. Counted ba? tinitingnan pa ba yun? Substitution. Yan! Yan! Dapat kinanamon gano'n na. Hoy! Ito! Ang pangalan ng sound? Bonus shot. Si Jong, palitan na si Jong! Apat sila doon, oh. Hoy, dali! Tumatakbo yung oras! Good na! Apat sila doon, oh. Hayaan mo na! Ayaw makakampi, Jeff. Puta pala! Kita, ito lang ano ha? Ayan. Oo! Lumutang. Ayan na naman si B2. B2. Nakashoot din! Nakashoot din! Bossing, nadali ba yung highlight mo? Putang iting kabayo puta! Nabawi yung highlight, bossing. Highlights yan! Sigurado! 10 time! Balik na si Jet. Lalabas na yun! Lalabas na yun! Esparago sa press. Press. Stop. Yep, out. Game. Artega ulit. Umukat na naman. Change kami! Time out. 5! Ay! Yung matitira Teka, Bumig. Katulad nila Jomar, kulang ko ng dalawa pa we. Eh, Ay! grabe yung kid. Eliasar. 2 point. Naglaro ka na, hindi May laro nila sa tahimik lang. bago lang nila. Kabila. Jeff. Sinabi. Puta na! Ere, Eliasar. May nakuha ang foul. Yung 24 daw.
Pagkakataon mo na, ayaw mo pa. Record ng kalaban yun. Ha? Dapat tinira mo. Malapit na yun eh. Sabihin mo, magaling na lang siya. Wala, kanila pa rin. Follow up. Wala. 22-8. Anwick! Wala. Tangan mo ay foul. Substitution. Jeff, pagka nakuha mo yung bola, wag mo nang babalik ha. Kahit Oh, saan. Jeff, pagka nakuha, na-rebound mo dyan, tira mo dyan. Oh. Kahit saan, basta makatira. Highlight. Baba, Jeff, tira ka. Ito ka, sa tres. Pagkakas yan. Uy! Nauna lutang kay Lazar. May nakuha ang foul. Skip na. 30 ulit. Oh, 13 foul. Laro din siya. Get. 23-8. Yan. And sa shot clock. Arcega lang naman sa 3. Uy! Change career. Jeff, back out. Yes. Baba, Jeff. 26-10. Pito ka na, tres. Arcega lang naman. Back to back by. Hindi. Papa, change career ka na talaga. Grabe yung Kobe. Grabe naman yan. Sunod na! Ka rin na yun ah. Punta na. Iba na talaga. Pumalit kay El Sarian. Abawian ba? Hindi. Jeff, ka, Jeff. Kabila! Jeff, pito ka dito. Ay, Jeff. Uy! Jeff, ka, Jeff. 10 seconds. Ayan na naman. Arcega, diretso ulit. Arcega, 3 points. Grabe ma-change ka rin to. Ayong kondisyon na. Go. 5 up to 4. Pabawi. Wala. Elvin. 10 seconds. Oh, may 3 seconds. 3 seconds si Jeff. Sige, sige. 3 seconds ka. Time out. Ayan naman, si Arcega. Ayan, pang-anim. Reload? Wala. Ubos na ubos. Hinga lang daw. Ayun na, babawi ba? George! Sega, rebound. Jeff, Jeff. Coach. Jeff. Repair yan. Dahil kala, ikaw. Baka kala, ikaw. Nandun nakablo ako. Inside pass. Dato pataas. Good. Ortega. Good. Uy, buto pwesto na yan. Alam ko na yan. Lista mo na. Pwesto niya. Sige to. Two minutes. Fade away. May kasama sipa. Substitution. Okay. Siya naman ang business. Yan, si Bito naman daw, T3. Ayan, Bito. Nahiya tuloy. Dudes, 4-3. Grabe yung mga change career, oh. Mga kapag-isip ka mga to, ah. Puro nag-change career, ah. 37-10 ang ating score. Uy! Yan, umikot. Uy! Carton.
Wala, tapikan pa rin. Isa lang, sorry. Baka na dyan, Jeff, baka na. Ako! Ayun na, pumasag. Oh, sab na na. Balong, sab na si Jeff. Pulot. Sab na, oh. Hindi, ang gagawin niya yan. Takbo! Point. Ace ball pass. Galing talaga sa balong na dito. Woo! 39-14. Baba, Jeff! 20 seconds, ha? Ten seconds. Tira mo! Tira mo. Nakatutok. Tatlong camera sa'yo. Wala. Yes, sir. Wala. Hindi na magbuhaya dyan. Jeff, pass break ka, Jeff, ah. Ang laki niya. Baliktaran, no? 41-14. Jeff, huwag kayong bumaba. Esparago. Piso. Tas na. Eliazar from behind. Pero may traveling. Una. Huwag ka na kasing pumasok sa loob. Sinasabihan na eh. Pass break ka, Jeff. Ayun o! Go! Okay, batayin mo muna yan. Huwag kayong bumaba. Agos, tumagtibay. Ako mo yung time na. Rago. Airball. Edip. Antay na lang ka sana. Hindi na lang nagkantay. Sige, upo ka. Hindi ako. Nagbibidyo ako. Tapos, May sabihin kami sa'yo. teka. Kala ko. Floater! Uy, na-delay. Good job. Tira mo na! Tira mo na! Tap ka, Jeff, pasap Ako yung candy, ah. Nakaka-score ka eh. Ano ba? Ayun na, Masap, masap. tap. Sige. Cardon. Ayan, P1. P2. Nasa kay B3. Ito pala. Ton. Bisa-bisa lang, 10 pa rin. 10 point din lang yan. 5 minutes. 5 seconds. Dito. B3. Ayaw. Atang. Oh, 8. Oh. Okay. Ud, sa 3. Tapikan, wala. Buko. Ano buko? Jegan! Uy, drop pass. Ito bitawan, sab. Masab. O, 8. 8 G's. 8.
Agos sa 3. Pasa pala yun. Ani. Gana. Bago, kunin ko to. Ayun na. Ulit dyan. Miss. Bilang. Nacho! Agos. Apat. Isa. Kabilalin. And a foul. Good shot. 3 minutes. Yan, apat. Aling ko rin. Pasok isa. Stop. 10 seconds. Okay, ball 14 shot clock. Pasok, tawag. 2 minutes 30 seconds. Okay, lock. May foul. Agos floater na naman. Wala. Ganito dito. Iwan pala to. Step back. Pakute. Ay, wala. Sayang. Ayun na. Ayun na yan. Assist. Time out. Ito ba? Break. Minute. And second shot clock. Agos. Nice pass. Kuwaisa. 5. Good. Straight to the basket. Wala. Ayun na. Alam mo na. Nice fake. Oy, nawala. O, tatlo. I love. Oh, may foul. 1 minute. Minute, takto. First ready. Pasok. 62. Ayun na, Paulina, stress. Wala. Kaya. Oh, may fall na. Lawan. Balik! Ganda na pasahan. Stop. 3 points. Wala. 33 seconds. Time remaining. Lina. Jong. Cross pass to Esparago. Inabitawan. 26 seconds. Wala na. 26. Sayang. Good.Onsena, may foul. Boto.
At 25. Aray! Penalty. Last. Batting. Ayan na, from behind. Penalty. Palo. Graduate ka na. Lahat ng foul, nilagay sa inyo. 21 seconds left. 6 20. 17. Yan na, bawian mo. Pababayin mo. Wala. 10 seconds. Ano mga tre? Bigi diretso. Hey. Mabot. 65, 56.